नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान अदबी फ़ोरम का चैनल और उसमें हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से मुतल्लिक़ वीडियोस पेश की जा रही हैं। आज हम बाबा बुल्ले शाह की एक और काफ़ी लेकर हाज़िर हुए हैं जिसका उन्वान है एक नुक्ते विच गल मुकदी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाबा सैयद बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक नुक्ते विच गल मुकदी ए, एक नुक्ते विच गल मुकदी ए, फिर नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं, छड्ड दोज़ख गोर अज़ाबां नूं, फिर नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं, छड्ड दोज़ख गोर अज़ाबां नूं, कर साफ दिले दियां ख्वाबां नूं, गल इस घर विच ढुकदी ਏ, एक नुक्ते विच गल मुकदी ਏ। ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਂ ਕਸਾਈ ਦਾ, ਲੰਮਾ ਪਾ ਮਹਿਰਾਬ ਵਿਖਾਈ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਸਾਈ ਦਾ, ਲੰਮਾ ਪਾ ਮਹਿਰਾਬ ਵਿਖਾਈ ਦਾ, ਪੜ ਕਲਮਾ ਲੋਕ ਹਸਾਈ ਦਾ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਨਾ ਲਿਆਈ ਦਾ, ਕਦੀ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਵੀ ਲੁਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ। ਕਈ ਹਾਜੀ ਬਣ ਬਣ ਆਏ ਜੀ, ਕਈ ਹਾਜੀ ਬਣ ਬਣ ਆਏ ਜੀ, ਗੱਲ ਨੀਲੇ ਜਾਮੇ ਪਾਏ ਜੀ, ਹਜ ਵੇਚ ਟਕੇ ਲੈ ਖਾਏ ਜੀ, ਭਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਏ ਜੀ, ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੁਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਬਹਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਬਹਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਰੋਜ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਮਝ ਵਜੂਦ ਥਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਆਵਣ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਚਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਸੁੱਕਦੀ ਏ, ਐਵੇਂ ਚਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਸੁੱਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਬਦ ਖੁਦਾਈ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੋ, ਬੇਖਾਹਿਸ਼ ਬੇਨਵਾਈ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਖੂਬ ਸਫਾਈ ਹੋ, ਬੁੱਲਾ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਕਦੋਂ ਰੁਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ। इस काफ़ी में हज़रत बाबा सैयद बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ख्वाहिशात नफसानी से दिल की सफाई पर ज़ोर देते हुए इस तरह फरमा रहे हैं कि बात तो एक नुक्ते की है और इसी एक नुक्ते पर ख़त्म हो जाती है। बेहतर है कि ए हज़रत इंसान, तू इस एक नुक्ते को पकड़ ले और बाकी सारा हिसाब किताब हाथ से छोड़ दे, क्योंकि बाकी सब बातें मासवा इस नुक्ते के कुफर के बाब हैं। इनको हटा दो और अपने आप को दोज़ख और कब्र के अजाबों से बचाओ और दिल के अंदर मौजूद हवाए नफ्स और ख्वाहिशात नफ्स से अपने दिल को मुकम्मल साफ कर ले, तब जाकर ही बात बन सकती है। बात तो एक नुक्ते की है और इसी एक नुक्ते पर ख़त्म हो जाती है। ज़मीन पर माथा घिसाने का क्या फ़ायदा और दिखावे के तहत पेशानी पर लंबे लंबे मेहराब डालने का क्या हासिल, और मुनाफ़क़त से ज़बान से कलमा तय्यबा पढ़ने का क्या हासिल हसूल, क्योंकि दिल तो उन बातों के असर से बिल्कुल फारिग है। लेकिन याद रख कि सच्ची बात कभी भी नहीं छुप सकती। बात तो एक नुक्ते की है और इसी एक नुक्ते पर ख़त्म हो जाती है। बड़े बड़े लोग हाजी बनकर आए हैं और उन्होंने जिस्म पर नीले कपड़े भी पहने हुए हैं, लेकिन ये बात बायसे नंग ना है कि उन्होंने हज को चंद टकों की खातिर बेच डाला है। ज़रा बतलाओ, ऐसी तमाम बातें कौन लोग पसंद करते हैं? कभी सच्ची बात भी छुप सकती है। बात तो एक नुक्ते की है और इसी एक नुक्ते पर ख़त्म हो जाती है। ऐसे लोग भी हैं जो खुदा को ढूंढने जंगलों और दरियाओं पर जाते हैं और वहाँ दूनी रमाते हैं और एक दाना भी ना होते हुए भी रोज़े खा लेते हैं, अगलबन छोड़ देते हैं। लेकिन उनको हासिल क्या होता है? घर वापसी पर उनका वजूद थका मांदा और आजरदा होता है, क्योंकि उनको इनका मतलूब भी नहीं मिलता और कई लोग बेसूद चिल्ला कशी में अपनी जानें गंवा बैठते हैं। बात तो एक नुक्ते की है और इसी एक नुक्ते पर ख़त्म हो जाती है।
بہتر ہے کہ کسی مرشد کامل کا پلڑا پکڑ کر اس خدا کے بندے ہونے کا ثبوت اور دو اور اس مرشد کی یاد میں محو و مست ہو جاؤ، تاکہ تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارا دل ہوائے نفس سے پاک ہو جائے اور دل میں صفائی ہی صفائی ہو جائے۔ اے بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھ، سچی بات ایسی بات ہے جس کو کہنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بات تو ایک نقطے کی ہے اور اسی ایک نقطے پر ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کافی کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر انسان اپنے وجود کے قیام و ذات پر غور کر لے تو معلوم ہوگا کہ اس کے اور رب کے وصال میں اگر کوئی بات ہے تو بات بے حد مختصر ہے، اور اس بات کو ایک نقطے کے ذریعے ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کے عیب و ثواب میں بھی وہ نقطہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور وہ نقطہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو ہوائے نفس اور اس کی خواہشات، دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں سے مکمل طور پر پاک کر لے، اور اگر ایسی صفائی یا پاکیزگی وہ حاصل نہیں کر سکتا تو پھر اس کی ساری عبادت اور ریاضت بیکار ہے۔ اور بقول حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، با صدق دل شو و آنگ قدم نہ، زیر آنکھ کے رہے عشق بجز جور و جفا نیست۔ پہلوں کریں صفائی دل دی، پچھوں قدم ٹکائیں، کیوں جو اہل صفا دی باجوں اے را مارا نہیں۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ تو راہ صفا گر بجوئی بیا، کہ جوئے مصفا است راہ رسول۔ تو جے راہ صفائی والا ڈھونڈے نال صفائی، نبیاں مرسلاں دی راہ باجوں ہور نہیں راہ کائی۔ لوگ دکھاوے کے لیے لمبے چوڑے نیکی اور بدی کے حسابوں میں پڑے رہتے ہیں، اور دوزخ اور عذاب قبر سے ڈراتے بہکاووں کی خاطر لمبے لمبے سجدے، طویل فاقے، سخت ترین چلے اور حج کے سفر کی صعوبتیں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ بیکار اور بے معنی باتیں ہیں، کیونکہ ان کو اصل وصال قرب و الہی تو نصیب نہیں ہوتا۔ البتہ ان ریاکارانہ اور منافقانہ باتوں سے ظاہری شان خوب بڑھ جاتی ہے۔ در حقیقت اس دار فانی میں بابا سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ موتو قبل ان تموتو کی بات کر رہے ہیں کہ انسان جب تک خواہشات نفسانی سے اپنے دل کو پاک نہ کر لے، اس وقت تک نہ تو محبوب حقیقی کے دیدار اور وصال سے باریاب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اسے وحدت کی پہچان ہو پاتی ہے۔ اور بقول حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ کہ جز و نیست در سرائے وجود، بحقیقت دگر کسے موجود۔ تو ناظرین، یہ تھی بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کافی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کافی کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔